बाबरे जॉब की जॉब रे आसली मु माने लास्ट बाघ देखा पड़ला कौन करबा हमु केटी मारी के फोपाड़ देले भी लोक जानि पारिबेनी जानछो ना केमितिया जंगल एटा हेलो एवरीवन वेलकम करुछि आ गोटे व्लॉग रे आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे तबे चलंतु डेरी न करी देखिबा आमे आज कुआडे बाहरिलु एई जो गांटी देखुछंती ए गाँव रो नाम होछि पाडलिकिया आउ एटा गुंजीबाड़ी ठारू पाखापाखि 6 किलोमीटर गाँटीर दृश्य तो आप देखुंट केते सफा सुतरा लगुच गाँटा किंतु आजिर ड्यूटी यही गाँव रे नुहे यही गाँ पाखक लगी आउ गोटे गाँव रे तेबे चलंतु जिबा बुड्डा माहा को पड़ हां को पड़ जिबे एटा स्कूल सरला परे ठीक अच्छे आपा धन्यवाद जो गाँ को आम जाऊँ से गाँव ना हूँ बुड्डा माहा आउ से गाँ को जीवाई रास्ताटे देखुं तो किसी मन पड़ा आम प्रथम जो गाँ जाइए कुबेरमुंडा ठीक सही परी रास्ता बट कौन करवा ड्यूटी जेहेतु अच्छी जीवाकू तो पड़ो रास्ता है रास्ता नुह एटा एटा मोर सेकेंड गाँ हम जदि मु आगु को जाई न पारे गिव अप कली गॉड एठी रखी दियो गाड़ीटा आगु को नहीं पारिबानी रास्ता भलो नहीं आउ ने कि जबनी एठो जीवो भी नाही ए गाड़ीटा ए रास्ता पे तैयारी हेनी कोन करबा मु नबी नहीं रास्ता रे गाड़ी सेटा तो मु कहू जाऊ नहीं कि जाई हबो कि मु भी तो देखुची आ केमति कोन करी तुम हमु केटी मारी के फोपाड़ देले भी लोक जानि पारिबेनी जानछो ना केमितिया जंगल एटा तुम जानछो के गाँ रे भलो लोक छथि ना खराब लोक अछथि मते किछ कोनी तुम मु सतरे मु विरक्त लागिला मु बापा आपण गाँ बुड्डा माई तो हां आ केते बाट अछि बापा गाड़ी जीवो बे ना मु एठु नबी न मु गाड़ी ना एठु न तो ये करतो त नेउ तो चिंता यार बाध्य से ना नबो स्कूटी रे स्कूटी रे तो वेट कर रखी जाओ ना किछ सुविधा होनी ना किछ चलो जाइए आगुर के सरकार लोक आसन दे देखो की आसी ना दे गाँ को तुम कोई पड़ी छे गाँ को आछो एनीवे सरोज भी मो ब्लॉगिंग करती आउ एमितिया जगह गुड़ाक से मो सांगे ही नुआ नुआ देखुं से तो प्राय टूरिस्ट प्लेसेस गुड़ाक एक्सप्लोर करती बापरे मु भी फर्स्ट टाइम एमती जगह गुड़ाक आसूची यदि इमरजेंसी टाइम रे कहार मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपण केमती कौन करके आसुचंती कार कौन सी नंबर फोन करछ आया एट्रो से सेटो को बोई के आनसंते सेट्रो ऑटो ये की न से हमले से डाकी करने उतंते बाप रे वाह केते बढ़िया जगह अछि पड़ भीतर को आबो पाडलिकियारू पाखापाखि 500 मीटर ऊपर को आसिला परे फाइनली गाँव रे पहुँचिलु आउ रास्तार अवस्था तो आपण माने देखिले आउ गाँव चारिपटे जंगल आ पहाड़ छड़ा किछि देखा जाउनी बापांको कहला भली घर की साही भी बेसी नाही किछि दूर चलिला परे दूररू केते गुडी घर देखागला एवं आमे से घर आड़ को आगेलु हेले आपण माने एपटे तीनटा ही घर माने तीनटा परिवार ना गोटे परिवार तीनटा घर हेची परिवार गोटे हमर अच्छा आपण भाई माने सब सेपरेट घर कर रहउछंती ओहो जेमिति कि भाई कहले ए पट साइड रे पूरा साहीटा ही भाईंकर परिवार आ केवल तांकर ही घर गुड़िक अछि एवं पचारिबारु कहले कि चाष ही सेमानकर मुख्य जीविका तो एई पट साइड रे जति कि चाष जमी अछि से पाखरे रही चाष करबाटा सुविधा जोगु से एते ऊपर आसिकी घर करी बसवास करुछंती एही जगह काम सारी आमे आगे चलिलु आ गोटे साही को जो जगार सेहीपरि 2-3टी घर और 2टी परिवार रहुछंती।
ଆଉ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଦାଣ୍ଡ ବି ଏତେ ସଫା ଦେଖି ମୋତେ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଶୀ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଠୁ କମ୍ ଲାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ପାଡିଲିକିଆ। ଆପଣ ଏତେ ଉପରେ ଆସି କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ? ନାଇଁ ମା ଏଇଟା ପଦା ଟିକେ ଥିଲା ତ ଏତିକି ଆଚ୍ଛା ବିଲ ମଝିରେ କେମିତି ରହିବ ବୋଲି କି ଆଡା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବିଲ ନାହିଁ କି ସବୁଆଡେ ବିଲ ମଝିରେ ସେଇଟା ଏଇଟା ବିନ୍ସି ନହେଲେ ଏଇଟା ମଞ୍ଜିଟା ବୋଇତାଳ କଣ କକାର ଲଗାଇବାକୁ ବନାଇ ଜାଗା ବୋଲି କି ଆଡା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆସିକି ଆପଣ ଏଇଠି ନିଜେ ଘରଟା କରିଛନ୍ତି? ହଁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ତ ଛାଡ଼, ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆସୁଛି ତ ଭଲ କଥା। କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ନାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା ଏବେ କି 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଇଆଡ଼େ ଆଉ ନଥିଲା, ଗାଁରେ ହଉଥିଲା ଯେ ଇଆଡ଼େ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫୁଲ ବଗିଚା କହୁଛି। ନାଇଁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଗିଚା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରିଦେଲି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଣ୍ଡାବାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଜିଡୁବାଡ଼ି ଆଗକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଠି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟର କାମ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର କାମ ସାରି ଫେରିବା ବାଟରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ବାବରେ ଜବ୍ରେ ଆସିଲି ମୁଁ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟରୁ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ପୁଣି ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିଲୁ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖରେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ସେତିକି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ବସ୍ ଟିକେ କାମଲି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ ଆଉ ସରୋଜ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ମା ଜଣକ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆମେ ବାଘ ଦେଖିଲୁ କହିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମତେ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପଟେ ବାଘ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବାପା ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଉପରେ ଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛି ନା? ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିନି। ନିଜେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଆପଣ ଗାଁରେ କେତେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଆମର ଏଠି 18। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ କାଠ ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ ନା ସବୁ? ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୟ ଲାଗୁନି? ଗହଳି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ, ମୋର ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ମୋ ହାତ ଥରୁଛି। ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଥରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନଥିଲି। ଫିଲ୍ମରେ ସିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଏଡେ ବଡ ଲାଞ୍ଜ ତାର ବୋପା ମା ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଗଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନ କଣ ଦେଖିକି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ବି ତ ଭୟ ଲାଗିବ, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିନି। ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଘ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଲି ଯାହା ଦେଖିଥିବେ, ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆସୁଛୁ। କହୁଛି ମାନେ ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏବେ ଯାଇ ମୋର ହାତ ଗୁଡାକ ଥରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଲାଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲେ ତ ଯିଏ ବି କହିଦବ ଏଠି ବାଘ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଅଧିକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଥରେ 2 ଥର ପଟେ ଯାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମତେ ଆସେ ବାଘ। କଲରା ପତ୍ରା ବାଘ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି, କଲରା ପତ୍ର ସେଇଟା ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ସେଟା ଟିକେ ଡାର୍କ ହେଇକି ତା ଲାଞ୍ଜ ବାକି ବି କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ସେ ପାଖରେ ଆମର ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ରେ ଦେଖିବାଟା, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଏଡେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ତ ଏଟା ଆମେ ଖାଲି ଜୁରେ ଦେଖିଛୁ ଖାଲି। ନାଇଁ 2015-16ରେ ଆମେ ଆମ ଘର ବାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲୁ, ବାବା ମା ମୁଁ 3 ଜଣ ଯାକ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଜି ଭୟ ଲାଗିଲା, ମତେ ଏତେ ଭୟ ଲାଗିଲା, ମୋ ହାର୍ଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଆମେ ତ ଭୟର ସେ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କି ସେଇ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଯଦି କି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତା ତାର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ 4-5 କିଲୋମିଟର, ପଛକୁ ବି ସେହିପରି 4-5 କିଲୋମିଟର କିଛି ନାହିଁ। 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସୁନସାନ, କେହି ଯିବା ଆସିବା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସେପଟେ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆସିକି ମୁଁ ମୋର ସିନିୟର କଲିଗ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି
कि नेक्स्ट टाइम जब सेमती जगह जीवार थी कहले मेंटली प्रिपेयर होगी जावाक पड़ो आउ पचरा उचरा कर जावाक पड़ो। आजिर दिनटी बहुत हेक्टिक थिला किंतु एटा भी गोटे नुआ एक्सपीरियंस। निज दायित्व आ कर्तव्य ठारू तो दूरे रही पारिबानी। मु तो मो ड्यूटी करुछि आ करुथिबि मध्य। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। देखा हबो नेक्स्ट व्लॉग रे आ गोटे गाँव रे।